कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा का कत्ल या खुदकुशी, पुलिस उलझी गुत्थी सुलझाने की कोशिशों में मसरूफ। कब्र कुशाई करके 17 सैंपल्स ले लिए गए। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आने का इम्कान। वालिदैन के DNA के नमूने भी लिए गए। तहकीकात का दायरा वसी। मीर रजा की घरेलू और माली परेशानियों का भी जायजा। पुलिस ने मीर रजा के वालिदैन का अलहदगी नामा हासिल कर लिया। तहकीकात के मुताबिक कुछ अर्सा कबल मियाँ बीवी में अलहदगी हुई। मुतवफ़ी की वालिदा शोहर के कर्ज से परेशान थी। मीर रजा के वालिद का मंजर आम पर आने वाली ऑडियो से इनकार, फोरेंसिक करवाने का मुतालबा कर दिया। तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान। हरम के साये में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल। 3 बरादर मुल्क अमन और सलामती के मुश्तरका अज़म पर मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी एग्रीमेंट का खैर मकदम, मुआहदे पर दस्तखत एजाज करार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट इज्तिमाई डेटरेंस पर मबनी है। तमाम बरादर ममालिक को शमूलियत की पेशकश भी की। दिफाई मुआहदा दिहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का नतीजा। वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने से मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक बयान जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के लिए संग मील करार दिया। उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और इनकी गिनती भी। राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी चेयरमैन को जवाब, कहा आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 6 सीटें दरकार हैं। 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत एक्शन कमेटी के साथ बैठेगी। अवाम को तकसीम करने वालों को नाकाम बनाएंगे। विफाक के वजीर अमीर मकाम के भी सियासी मुखालिफिन पर वार। बोले, आज़ाद कश्मीर में सदर, वज़ीर आज़म और इंतजामिया आपकी फिर कैसी धांधली। ये रोने धोने का नहीं, नताइज तस्लीम करने का वक्त है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे तो हक़ाइक़ सामने लाएंगे कि धांधली हुई या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की गुफ्तगू, कहा 10 अगस्त को बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग होगी। फौज की निगरानी में सामान की तरसील की जा रही है। पूंछ और सदनूती के 7 हलकों का शेड्यूल अगले 7 रोज में जारी होने का इम्कान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मुतालबात फौरी तस्लीम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की यकीन दहानी। वीडियो लिंक इजलास में एक्सल लोड, SRO, मोटरवेज पर गाड़ियों के मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करने का ऐलान। फौज के जानिसार दहशत गर्दों के सामने अहनी दीवार। हंगों में 27 साल के कैप्टन हमजा अकरम मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद कैप्टन की बहादुरी, जुर्रत और फर्ज शनासी को सलाम। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कैप्टन हमजा अकरम शहीद को खिराज अकीदत, कहा पाक फौज के एक और सपूत ने अर्ज़ पाक पर जान निछावर कर दी। आबने हुर्मस में अमाराती ऑयल टैंकर पर हमला। UAE की मजम्मत। हुर्मस में जहाज़ों को निशाना बनाना बहरी कज़ा की करार। सऊदी अरब और कतर की अमाराती जहाज़ पर हमले की मजम्मत। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हमले बिला जवाज़ हैं। आबने हुर्मस को दबाव के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। बहरी गुजरगाह को गैर मशरू तौर पर दोबारा खोला जाए। आबने हुर्मस से मुतल्लिक ओमान के 7 मुआहदे के करीब। अमेरिका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हर्जाना देना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। तर्जुमान पासदारान इनकलाब सरदार महबी कहते हैं, आबने हुर्मस दोबारा खोलने के लिए अमेरिका को ईरान की शराइत मानना होंगी। वाशिंगटन का ईरान और ओमान के जारी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका इलाकाई मुज़ाकरात में मुदाखलत से बाज रहे तो बहरी गुजरगाह खोल दी जाएगी। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, गैर मुल्की अफवाज को खित्ते से निकल जाना चाहिए। सदर ट्रंप ईरान जंग खत्म करे। अमेरिकी सेनेटर्स ने फिर करारदाद पेश कर दी। सेनेटर जॉन हैकेनलोपर का कहना है,
جنگ میں امریکی فوجی مارے گئے، اسلحہ ذخائر میں کمی ہوئی، گیس اور کھاد کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ جنگ کسی بھی طرح امریکہ کے مفاد میں نہیں۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کا بھی صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ۔ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس بھی جنگ سے متعلق تشویش کا اظہار کر چکے۔ حوثی باغیوں کے یمن کے تیل سے مالا مال صوبے مارب پر حملے، 8 سیکیورٹی اہلکار، 2 شہری ہلاک۔ حوثیوں کا سرکاری فوج کے کیمپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، یمنی فوج کی جوابی کارروائیاں، دشمن کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، ترجمان کرنل ماجد کا بیان۔ تحریک انصاف کے رہنما عبداللہ طاہر کے قتل میں اہم پیش رفت، ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ 2 خواتین کی معاونت سے مکمل ہونے کا انکشاف، مقتول کے ڈرائیور کو ٹریپ کرنے والی خاتون اور لڑکی زیر حراست، ٹک ٹاکر ملزمان کا ابتدائی تفتیش میں لوکیشن شوٹرز کے ساتھ شیئر کرنے کا اعتراف، موبائل فون فورینزک لیب میں بھجوا دیا گیا۔ پھینکتے ہیں لوگ، یہ بہت گندگی ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ دن بدن یہاں پہ کوڑے کا ڈپو بنا کے چلے جاتے ہیں۔ بہت عذاب ہو رہا ہے گلی میں، نہ چل سکتے نہ پھر سکتے، بچے بیمار ہو گئے ہمارے۔ کل بھی گاڑی آئی تھی، پرسوں بھی گاڑی آئی تھی، ویڈیو بناتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے یہ۔ آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ستھرا پنجاب کے لیے، لیکن صفائی نہیں ہوتی۔ یہ ہے ستھرا پنجاب، گندگی سے عوام کی زندگی عذاب، گجرانوالہ کے کئی علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل، راولپنڈی، فیصل آباد، دیگر شہروں میں بھی صفائی کی صورتحال ابتر۔ راولپنڈی کے علاقے رحیم آباد میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، وبال جان، تعفن سے سانس لینا مشکل ہو گیا، بیماریاں پھیلنے لگیں، سامان ستھرا پنجاب کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ مانسون کے 5ویں اسپیل سے جل تھلے، اسلام آباد میں موسلادھار بارش، لاہور میں بادل جم کر برسے، کئی علاقے پانی پانی، شہریوں کو مشکلات، سیالکوٹ میں بھی موسلادھار بارش، اردو بازار، ریلوے روڈ سمیت کئی شاہراہیں زیریاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی۔ سمندری طوفان ڈولفن جاپان کے جنوبی علاقے اوکیناوا سے ٹکرا گیا، طوفان بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیریاب، 50,000 سے زائد گھروں کی بجلی معطل، 2,60,000 افراد کو انخلاء کا حکم۔ شاہینوں کا نیا امتحان، پاکستان کرکٹ ٹیم 3 میچز کی سیریز کے لیے انگلینڈ پہنچ گئی، کھلاڑی آج اور کل آرام کریں گے، 10 اگست سے کاؤنٹی کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس سیشن ہوگا۔ ٹیسٹ سیریز سے قبل 4 روزہ پریکٹس میچ بھی شیڈول، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے لیڈز میں شروع ہوگا۔ اور مغویوں کو بازیاب کروانے کا سنسنی خیز مشن، ایکشن تھرلر فلم رن ہائیڈ فائٹ انفیڈل کا ٹریلر جاری، فلم 16 ستمبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔